Good morning to all. Abot lang madunggan ko na yun. Good morning to all. So mga to, may papakits karon sa Liloan. Kay summer outing sa mga parking ministry sa church. Oh? Ay na ako dito. Tinta na no. Very nice. Tara ko sila guys. Oh, Darpski. So naabot kami sa Papa Kids man. Oh, di ara. Abot kami ha. Na kuya Ben. Tara ako mga people. Okay na na. Nga sila Kuya Diyos, silang Alex, nana dito, onset tawagan ni ATV? Oh, nag-ATV sila ba? Oh, ganyan. Ito, tamo diri guys. Oh, tara. Yeah, boy. Nindot diri, Joy. Very nice. Tara. Manak kami ani ron. Oh? Yeah. Lagoon siya, guys. Very nice. Ay, Berski. Oh, nanapunta ng bisyo ha. Vlog na punta niya. Dito may punta ka ba? Oh, chill lang sa taron rin ninyo. Okay. Wala pang mga boys ba? Naiwit mong tagot. Bata kasabay sa boys. Ano yung zipline, no? Zipline. Lalainay! 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 Kaya Diyos! Asa mo nito yung dam? Ulo no! No! Hindi na pwede. Tawa puti. Okay, tanawa ko sa Darski. Ha? May gamot to cross. Go yun ko sa. Kami. I welcome to the MTV Cribs. Look at this ATV man. I'm reading this in asam to Boracay. Stop, we're gonna go vroom vroom. Umni lami sa dak video ko ate. Ready nang pinakakusgan, Choy. Una ka Kuya Ben. Una lang. Una lagi. Una Ber. Okay, para GoPro dating to ba? Bye-bye. Yeah! What's up, yo? Yeah! What's up, yo? It's good, man. Good life. Yeah. Okay. Banana. Nahugaw na mo, guys. Okay. Ilapok man. Ikang tawan. Patay mahems. Go! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Forward! Ali lang ka side. Oh! Yeah! Good! Hey! Sige!
Paka-brake, sir. Yun. Hey! Oh, very steep. Oh. Yo, smile, show. Oh, very steep, bro. Oh. Go, Power Rangers! Yeah. Taka, so let's go! Rev. Sir, diri sir ha. Pag throttle ka sir ha. 1 by 1 ha. Sige. Wala, masaka naman. What? Ah! Yeah! Nice one! Tingnan mo! Yeah, boy! Yeah! Bang! Cheers! Oh, tara guys. Gilis mi og chanilas ni ate. Ako ng footwear. Ala, uy. Oh. Oh, kilsi oh. Oh, ako ate oh. Sila na yung masunod guys. Ya, Usman ako phone. Na Kuya Flo oh, Kuya Flo. Amping mo guys. Smile mga bibis. Okay, paningot ito kuski ato oh. Tawa. Ay biro. Bye-bye! Bye-bye! Sir! Sir, may ngoni mo, sir? Okay ra, sir? Nagkakisag-reklamo pero ang bata, sige na tayo. Ah, dalawa, ano? Mas eksperyensado, mas kinabuhi, ma. Ah, chill na kayo bata, oh. Sir, reklamo siya. Derv! Musta, Derv? Okay, kayo? Sakit? Sakit. Guys, i-tour na mo sa mong food karon. We got puso. Oh, tara, smile ay. Smile. Kuwantang tamay ka, dool naman. Ah, sige. Sige bro. We got shrimps. So many. Danggit. Yeah, some pasta. Little manok, budbud. Some tomato. Dugo, biko. Yeah, we got lumpia over there. Some sauce. Witness mo karon sa unsa may mangaon karon ta daw. Mo bitaw kay maingon bitaw guys. Pero tarawa sa tibe mo. Shit. Let's go tibe. Bro. Da Sister Rakas. Ay dula ko yo Diyos eh. Let's go! Go, Power Ranger! Ay mo sa vlog, pati ka pa mga-shout out mo. Oy, unsa naman na ay? Alam mo, makita ko ng video ano eh, sayang nga oy. Lo! Mauna ni ron. Tanawa guys. Bye-bye guys. Hoy! Chess mount ba? Mura na nang nisakay ang kabayo guys oh.
Horse riding ba? Back riders ba? Isin ba? Liumard ba? Napagani mo dire na to. May karon. Galing sa engineering eh. Our idol. Eto na sila. Bye guys. Eto na sila guys. Back riding. Kita ra kitang tanan na. Cara. Taro, bubuha na guys, taro ano? Kuha na kayo. Yeah! Yo. First back riding ba? Tara. Let's go! Go Power Rangers! 1, 2, 1! Let's go! Wow! Oh! Likod to! Oh! Yeah! What's up? Yeah! Oh! Yo! Okay! Oh! Oh shit! I'm okay! Oh! Oh! Let's go! Kusog na nerve! Wow! Kusog na nerve! Oh! Kusog na nerve! Ligo! Oh! Ow! Agay! Ah! Wala na. Kurot na. Manami. Kadito ra kayo. Kay try. Permi sila nagatagak. Rescue sila Permi. Gusto kayo bay? Udah okay. Cuy bay, trail ba? Nice kayo. Mga unsa may mga viewers ah. Murag na imutanaw. Let's bow down our heads and pray. Heavenly and loving God, again, Lord, we are so thankful, Lord, for this wonderful day that you have allowed us to gather as brothers and sisters who is really willing to serve you with all our hearts, Lord. Ang ko yung buod. Alami. Nay, business meeting ay. Business meeting. Loyo sa mga uncle ba no? Wala. Family outing ni guys sa unsa ni nga apelyido guys. Welcome to Yung Show's Cook Show. Ha? Ay, nag-film lang ko. Macaroni. Spicy tuna pasta. Ay. Dili regatta na. Dili uy. Regatta oy. Reggie. Sample life. Wow, yummy. Rate 1 to 10. I'm gonna give this 10 out of 10. Yeah. Empanada, especially made by Tero family. Shout out to Mama Tero. Palihog ko ha. Uy, Great. allergic ko ni. Pero sige. Squad ayo. Tama. Ito namang soda na guys. First bite. Oh, first bite. Unsa yung soda ni Derby? Explain Derby. Unsa yung soda? Carrots, Dragon Egg. fruit. Potatoes, carrots, egg. Nga, smoked pork. Plural, kadungog mo. Potatoes, carrots, egg. Ha? Usa ra ka egg. Sana ka egg. Dragon fruit eh.
I-rate ang soft drinks, i-rate. Nga, yan na. sorry. Yan na. Ikaw ba? Kani siya po. Kuman na sa itong Dark. review. 11 out of 10, Dark. Wow! 11 out of 10. Beso drinks. bias na, may bias. Soft drinks. May bias na siya. Wow, why ba yan? Orange. Orange Orange. soda. Ano, wala. Make up. Para ma-blur ba? Focus. Shake, sa shake. Orange soda. Asa mo Royal sa Indian Fanta. Wow! Wala ka nakatama. 10 out of 10. Sige. Mo ni gitawag og sa mo ni? Dried fish. Dried fish. No ni term mo. Ano sa ganito? Danggit, boneless danggit. Boneless danggit. From Cebu City. Sipo ba? Ya, mangita tag crunchy mo ka na to. Nori mo rin siya. Yan ate, danggit pa man dati. Yan ate. Kalma lang. Rate, 10 out of 10. Wow. Basta na mo ni Kwan. Presence ni Kuya Jess. Tanan 10 out of 10. Di ba mo kinsa nagdaan ni? Yours truly. Shone Bros. Si Soter. Ang gani. Mundo. Tutawa na pork lumpia. Made by my client, 2 years of service. Australia. Ila. 15 out of 10. Wow. Shout out di mo. Nasa kayo ni Mohan. Shout out sa Kosuki na. Sugar, rice, and everything nice. And Mura for pack girls guys. No, taro. First gata. Kita ka na? Oo. Gawa? Speechless over 10. Wow. Guys, wala ko kibaon sa combo niya. Pero Lami kayo na. tomato burger, danggit, with spicy. Cheesy, tomato, pandesal. Angay? Tubig. Big five. Lagi ang kumpo. Mana close na to kay para wala ko ikatun guys. Bye-bye. Sakto awaga jet ski me. What miss jet ski? Naray ka Andres Loyo. Pampalipas oras ba? Yun na. No, daraw lyrics oh. That's like a jet ski through. Yeah. You never ask me why. My heart is but I just can't live a life anymore. Oh. Ah, matumbal na yan! Lang! Inaato lang!
chill na guys. Kay mana nakasakay namin ate. Jet ski. Lolo. Oras na sa. Pero kabab ka last week pa ko kabaw. Aray na lang ako yan ang vlog guys. Thank you kayo kung itana mo. Pero wala gani. Okay raw. Thanks. Bye.